Mayad na adlaw kanindong tanan dan dade mag-stretching ako anay dan dade nga ni magaluto ako kuan dan ang kamuti Q kung tawagan ko no dan bukan paluto prepare ako anay dan sige dan ang tingin ko kun pag-ara ka mabuhat magluto ka luto merienda hindi ang bakal-bakal lang diyan sa kanto na kuan. Pasensya lamang ako hindi pa tulad dato ka flowing tag ko yun nun sa moro ako ga practice pa lang dan na kuan ko na hiwa ko na yan so prepared ako ron na ikuan mantika dan yung prito ko ron pakuanan ko lang dan half cook pag half cook dun dan butangan ko daw ng ikuan asukar dan sige luto-luto mo lang dan para may merienda kita dan imbaliskad ko lamang dan tapos i-prepare ko lang ang pan asukar dan butangan ko rin dani asukar may ito lamang sabon may diabetes ang takaw kita dan tuladan lang medyo marakang ngani pero sakto lamang dan may second batch para dan halo-halon lang nan dan good magpan magdikit-dikit sila dyan. Grabe nga ni nagakuyonon pati Tagalog animan nga ni tagkuyonon kita pero ko talaga Bicolano talaga ako Bicolano mi kuyonon pero baga na hindi ko lang Bicolano kuyonon lamang kakaintindi akong lilimag talaga Tagalog dan butangan ko tissue para estetik nga ni ko no para hindi mantika-mantika dyan dan approve tara kanan kita rin dan syempre hindi kompleto kung arakapi syempre kita Pilipino dan higupon ko rin dan coffee time bye bye.